कमी नहीं आने देंगे तेरा नाम लेने में, तेरा जिक्र करने में। मालिक कायनात ने वहाँ हमारी वकालत की, फरमाया क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। तुम 1000 साल सजदे करके दिखा दो, ये एक मर्तबा तौबा करके दिखाएगा, तुम्हारे 1000 साल के सजदों से आगे बढ़ जाएगा। मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अब जब जमीन पर हमारे हाल को फरिश्ते देखते होंगे तो क्या निगाह उनकी उठती नहीं होगी, हमने पहले नहीं कहा था ये दुनिया के अंदर करेंगे। लेकिन मालिक कायनात का आपसे मेरा इतना प्यार है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर कह देता है खबरदार, अगर तुम्हारे हैं तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अगर मेरे हैं तो आज के बाद मेरे बंदे के दरमियान तुम्हें बोलने की इजाजत कोई नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे इलाहुल आलमीन, जब तेरा नेक बंदा तुझे पुकारे, फरमाया मेरा बंदा मुझे कहता है अल्लाह, मैं उसे कहता हूँ जी मेरा बंदा। जब सारी जगह से दुदकारा हुआ, मायूस हुआ, जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है अल्लाह, मैं उसके कहने पे 3 मरतबा कहता हूँ जी मेरा बंदा। उसे अब भी पता नहीं लगता कि गुनाह की हालत में अल्लाह कितना प्यार करता है। जब नेक बन जाऊंगा तो मालिक कायनात मुझे किस दर्जे में रख के कितना प्यार फरमाएगा। माल से मेहनत हुई, बनने का यकीन आ गया। आज हर बंदे की ख्वाहिश है, बड़े की छोटे की ख्वाहिश है, पैसा देख तमाशा, पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा है तो सब कुछ है, क्योंकि मेहनत हुई ना पैसे की। माँ के पेट वाली मशीनरी के अंदर भी 9 महीने यही मेहनत होती रही। दूध का असर तो दुनिया के अंदर आने के बाद पड़ा, दिमाग का असर तो माँ की कोख के अंदर ही पड़ना शुरू हो गया था। पहला महीना चढ़ा, उस वक्त से तूने सोच लिया इसे मैं तो बाप के साए से महरूम रखूंगी, इसे मैं ताए चाचे के पास नहीं रखने दूंगी, इसे तो मैं अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ाऊंगी, अपनी मर्जी की नौकरी दिलवाऊंगी। ये बड़ा हो के मेरे लिए चूड़ियाँ लेके आएगा, पैसा कमा कमा के मुझे दिया करेगा। अब बच्चा माँ से कहता है अम्मा जान, जो तुम उससे इस वक्त मुझे लेक्चर दे रही है, जो मुझे तकरीर सुना रही है, अम्मा जान उसने तो मुझे इससे मुख्तलिफ सुनाई और यूँ कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तेरा रब कोई नहीं। कालू बोला ऐ इलाहुल आलमीन, तू मेरा वाकई रब है, दुनिया में भी इकरार कर रहा हूँ, यहाँ भी इकरार कर रहा हूँ। फरमाया वह मेरा बंदा जाकर मेरे बंदों को मेरी तरफ लेके आना, मेरे नबी की जिस वक्त तुझे भेजूँ उस वक्त के नबी की अताअत करना। लेकिन दुनिया के अंदर बताया जा रहा है अल्लाह कुछ नहीं, नबी कुछ नहीं, सारी दुनिया पैसा पैसा है। आसमान की तरफ मुंह करके ये नौजवान कहता होगा, ये शीर खार कहता होगा इलाही बता तेरी मानो के माँ की मानो। इलाहुल आलमीन तूने ऐसे पगूड़े में मुझे डाल दिया कि 9वां महीना चढ़ गया, दुनिया में आने के काबिल हो गया। अल्लाह जल्ला शानु इसकी दिमाग के अंदर कभी नमाज की सोच नहीं आई, कभी कुरान की तिलावत की सोच नहीं आई। कोख में रख कर इसने मेरा ये हाल कर दिया, जब इसकी गोद में आऊं तो मेरा बेड़ा गर्क कर देगी। अभी मुझे देखा कोई नहीं, अपनी उम्मीदें, अपनी उमंगें, अपनी आरजुएं पूरी कराने के लिए अपना पेट भी फड़वाने को तैयार है। जब 4 पैसे मुझे कमाता देख कर कमाऊ पूत देखेगी तो अल्लाहु अकबर, अपनी भी जिंदगी का बेड़ा गर्क और मेरी भी जिंदगी का बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये मुझे एक मॉडल बनाएगी जो मेरे रिश्ते के लिए अल्लाहु अकबर, किसी को ब्याने के लिए, किसी को दुल्हन बना के मेरे घर लाने के लिए, मेरे चेहरे को दिखाकर, मेरी ताकत को दिखाकर, मेरी सीने, मेरी छाती को दिखाकर बड़ी बड़ी डिमांडें करेगी। हालांकि चाचे की धी कुरान की हाफजा होगी, कुप्पी की धी आलमा होगी, अल्लाहु अकबर अपने बच्चे का माथा चूम के कहेगी है मेरे पुत्र दे काबिल नहीं और सोनी लेके आवांगी। अल्लाहु अकबर, जो शाह जमाल में इस बस्ती के अंदर कोई ऐसी हो ना, सारी दुनिया देख के कहेगी बल्ले बल्ले। अब आने वाली भी बल्ले बल्ले करती आई और इसने ऐसा बल्ला उठाया, इसने माँ को भी गेंद बनाया, बाप को भी गेंद बनाया। जब इसने घर के अंदर आके चौके छक्के लगाए, फिर कह रही है कारी सिद्दीक साहब कोई तवीज चा दो, घर के अंदर नो मर्दी कोई नहीं। पहले नहीं तुझे कहा था इसके किरदार में, इसके दामन में देखियो, क्या इसकी गोद की झलक बता रही है कि राबिया बसरिया को झूला देगी? क्या इसका किरदार बता रहा है कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को दूध पिलाएगी?
لیکن جو اس نو جمال کی پری تو لے کے آئی، اللہ اکبر، اس نے عبد القادر پیدا کرنے چھوڑ دیے، ناچ گانے والے ماں باپ کا منہ چھیدنے والے پیدا کر دیے، اور اب رو رہے ہیں الہی موت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں اب گندم کی گولیاں کھانے کا کیا فائدہ، اب نہروں میں چھلانگ لگانے کا کیا فائدہ، اب اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے جلانے کا کیا فائدہ، بچوں کا گلا دمانے کا کیا فائدہ۔ جو اولاد میں تجھے دے رہا تھا وہ تجھے پسند کوئی نہیں، جب سے تیرے پیٹ میں آیا اس وقت سے لے کر ایک مرتبہ کبھی تو نے سجدے میں رو کے دکھایا، کبھی تیری زبان سے نکلا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو نے کبھی رو کے دکھایا واللہ مجھے قرآن والا دے، مجھے ممبر والا دے، مجھے مصلی والا دے، یا اللہ مجھے مجاہد دے دے، مجھے صحابہ کا تابعدار دے دے، مجھے ختم نبوت کا غلام دے دے۔ تو نے پائلٹ مانگا، پھر ایسا جہاز اڑایا، یہ پیچھے ساریاں سواریاں چھوڑ کے چلا گیا ہے، امی کو بھی چھوڑ کے چلا گیا، ابا کو بھی چھوڑ کے چلا گیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، میں نے جو تجھے دینا تھا وہ تیرا جنازہ پڑا تھا، تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت الفردوس میں لے کے جاتا، لیکن جو تو نے مانگا میں نے تیرے مانگنے پہ دے دیا۔ اب سامنے تو پڑی ہے، سامنے تو پڑا ہے، جو تو نے مانگا یہ اتنا ناقابل ہے، اتنا اللہ اکبر بد اعتماد ہے، نہ تیرا جنازہ پڑھا سکتا ہے نہ تیرا جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ لے پھر اس اولاد کو قیامت کے دن میرے پاس لے کے آنا، میں اس اولاد کے صدقے بخشش نہیں کروں گا، بلکہ ماں باپ کا سوال اولاد سے کروں گا، اولاد کا سوال ماں باپ سے کروں گا۔ ماں باپ کی نعمت دی تھی بتا کیا استعمال کیا، اور کہوں گا اولاد کی نعمت دی تھی بتا اس کو جہنمی بنا کے آئی کہ جنتی بنا کے آئی۔ اور میرے پیارو، سردی نہیں دیکھتے، گرمی نہیں دیکھتے، فصلوں کی بجائی میں کٹائی میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ بھی کھو دیتے ہیں، قرآن کی تراویح نماز کی روزے کی تراویح بھی کھو دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، بے نمازی جن ہاتھوں سے فصل کاٹتا ہے اور امید رکھتا ہے اس فصل کو کھانے والا قرآن کا حافظ بن جائے، نبی کا تابعدار بن جائے، اللہ کا تابعدار بن جائے، ہو ہی نہیں سکتا میرے پیارو، ہو ہی نہیں سکتا میرے پیارو، ہو ہی نہیں سکتا میرے پیارو۔ اللہ کی قسم میرے پیارو، اپنوں کے حق دینے سیکھو، اور سب سے بڑا حق اللہ کا، اس کے بعد مصطفیٰ کا، اللہ اکبر، پھر خدا کے بعد والدین کا، پھر وآت ذی القربی حقہ، سب سے قریبی اولاد ہے۔ پکوڑے بیچنے والے کے پاس بھی وقت نہیں، کھاد بیچنے والے کے پاس بھی وقت نہیں، ٹیکسی چلانے والے کے پاس بھی وقت کوئی نہیں، ریڑھی پر جوتیاں خریدنے والے کے پاس وقت کوئی نہیں۔ مجرموں، خدا کی قسم مجرموں، اپنی اولاد کے جب یہ قیامت کے دن گریبان میں ہاتھ ڈالے گی، اے اللہ یہ اپنے حق کا سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھ ہمارا حق بھی ادا کیا، نام بھی ایسا رکھا جس کا معنی کوئی نہیں بنتا، کام بھی ایسا لگوایا جس میں کامیابی کوئی نہیں، علم بھی ہمیں ایسا پڑھایا جو ہمیں نیرا گمراہی کی طرف لے کے چلا گیا۔ خدا کی قسم میں پچھلے سے پچھلے سال نہ بلکہ اسی سال پنجاب کالج کے اندر بچیوں میں بیٹھا بات کر رہا تھا، بچے ایک طرف تھوڑی دیر بعد سن کے چلے گئے، بچیاں پھر آئی، 600-700 بچیاں سامنے آ کے بیٹھ گئی، پردہ تھا ہی کوئی نہیں، ہم نے تو پوری کوشش پردہ کرنے کی۔ میں نے کہا بیٹیوں میں تمہیں کیا سمجھاؤں، قرآن کہہ رہا ہے دنیا اللہ نے بنائی، جو تم کتاب میں پڑھ رہی ہو وہ کہہ رہی ہے دنیا سائنس نے بنائی ہے، یا تو متضاد ہی ہے۔ لیکن میری بچی ایک بات یاد رکھنا، جو سائنس نے دنیا بنائی پتہ نہیں ختم ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن جو اللہ نے دنیا بنائی اس پر ایک دن زوال آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها فقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ کون کہتا ہے مر گئے تو کام ختم ہو گیا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ جان بوجھ کے کیڑی کو پیر کے نیچے دبا دیا، قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ ماں باپ کو گھور کے دکھا دیا، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ پانی زیادہ ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیا، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم کی گھر والی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دیرانی، حضرت عمر کا دسترخوان دیکھ کے رونے لگی۔
पानी का प्याला सामने पड़ा था। 3-4 दिन की बगैर छने जौ के आटे की रोटी का टुकड़ा उमर के हाथ में था। उमर टुकड़ा हाथ में ले, टुकड़ा सख्त होने की वजह से टूटे ना। हज़रत उमर ने ज़बरदस्ती वो टुकड़ा तोड़ा और कोना, रोटी का कोना जाहिर था। आपने यूं करके उठा के टुकड़ा मुंह में डाल लिया और पानी का घूंट पिया। बजाय टुकड़ा हलक पार करने के उमर के हलक के कोने में फंस गया और ऐसा दर्द दिया कि उमर का चेहरा लाल हो गया और आंखों से आंसू आ गए। बेटी आगे बढ़ी और कहने लगी, अब्बा जान हलक में उंगलियां मार ले और टुकड़ा बाहर निकाल दे। और मैं बेटी टुकड़ा बाहर निकालने का मशवरा ना दे, बल्कि इसे अंदर करने की कोई तरकीब बता दे। हज़रत हफ्सा बैठ गई। अब्बा जान बता तो सही क्यों इसको निगल। बेटी इसको भी खा कर अल्लाह का शुक्र अदा करने दे। अगर क़यामत के दिन उमर से अल्लाह ने इस टुकड़े का सवाल कर लिया तो कसम है खुदा की जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। घर आके बैठ गए। कौन? जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कोने में बैठ के रो रहा है। बीवी पास आ गई। उमर भला होगी, उमर खैर होगी, क्यों रो रहा है? कि आज जब मस्जिद से बाहर निकला हर कोई बंदा मुझे देख के कह रहा था, वाह उमर तूने बकरी शेर को एक घाट इकट्ठा कर दिया। वाह उमर तेरे दुर्रे ने ज़मीन को हिलने से रोक दिया। वाह उमर तेरी आंख के इशारों ने हवाओं के रुख बदल दिए। वाह उमर तेरे हाथ के लिखे ने खुश्क दरिया चला दिए। वाह उमर तेरे इशारे से आग पहाड़ियों के अंदर वापिस चली गई। वाह उमर गरीबों के बोझ उठाने में कमी कोई नहीं की। जिसका कोई नहीं उसका तू सहारा बन गया। यतीमों का तू बाप बन गया, लवारसों का तू वारिस बन गया। उमर तूने नौकरी का हक अदा कर दिया। उमर इंसान तो क्या तूने जानवरों के हुकूक को भी पूरा कर दिया। हज़रत उमर की बीवी कहने लगी, इसके अंदर शक कोई नहीं, लेकिन उमर तेरे रोने की वजह क्या है? कब बाहर वालों का तो मैंने हक अदा कर दिया, घर वालों का पता नहीं किया कि नहीं किया। घर वालों तुम भी तो गवाही दो कि मैंने तुम्हारा हक अदा कर दिया। इतना सुनना था कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी रोने लग गई। कहने लगी, उमर मुझे किसी और का पता तो कोई नहीं, लेकिन तूने मेरा हक कोई अदा नहीं किया। अल्लाह अकबर। उमर की आंखें आंसुओं में तर हो गई। उन आंसुओं से हज़रत उमर की पलकों ने गुस्ल करना शुरू कर दिया। हज़रत उमर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मैंने तुझे कब मेरा तेरी हक तलफी की? खिलाया भी अल्लाह ने, पिलाया भी अल्लाह ने। जितनी मेरी ताकत थी उतना तो मेरे लिए तेरे लिए किया। जब मेरे पास था ही नहीं, मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े हैं और ऐलान फरमाया, अस्माउ व अतीउ, लोगों मेरी बात सुनो, मेरी बात पर अमल करो। नबी का साहबी खड़ा हुआ कहने लगे, ला नस्माउ वला नुतीउ, ना हम तेरी बात सुनेंगे ना तेरी बात पे अमल नहीं करेंगे जब तक ये नहीं बताएगा उमर तेरे तन के ऊपर यह नया कुर्ता कहाँ से आया है। उमर पहले बता, तब तुझे नबी के मिंबर पे खड़े होने की इजाजत देंगे। हजरत उमर वहीं बैठ गए। और मैं कहने वाला कौन है? बाज़ जगह है सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, बाज़ जगह दूसरे सहाबा का नाम आया। उमर बता, अल्लाह अकबर, आज तूने ये नया कुर्ता पहना, क्या सबने पहना? क्या मदीने के गरीबों यतीमों ने पहना? बता बता उमर, ये कुर्ता तेरे पास कहाँ से आया? अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर का बेटा बैठा था। यूनी का हुन मेरे प्यो नूं मज़ा आएगा। बाप के कंधे पे हाथ रखा और कहा, अब्बा आंसू अपने दामन से साफ कर या मैं अपने दामन से साफ करूँगा। रोता क्यों है? मैं हूं ना जो तेरे कुर्ते का दिफा करूंगा। हाथ बाप का पकड़ा। का कौन कहता है मेरे बाप ने बैतुल माल में खर्च मल किया? और नबी के यारो सुनो सुनो, कल बैतुल माल में मुसलमानों के लिए कपड़ा आया था, सबको बराबर मिला, मेरे बाप को भी उतना मिला। मैं शाम कल घर गया, मैंने देखा मेरे बाप ने बर्तन में पानी डाल रखा है, अपने पुराने कुर्ते को जो पेमद लगे उनको धो रहा है, लेकिन धोते धोते कुर्ता यूं करके खींचे यहाँ से फट जाए, यहाँ से फट जाए। मैंने अब्बा जान के हाथ से कुर्ता लिया। मैंने कहा, अब्बा जान ये इतना छी गया, ये पहनने के काबिल नहीं रहा। कहा, बेटे जो मुझे बैतुल माल से कुर्ता कपड़ा मिला उसमें मेरा कुर्ता बनता कोई नहीं। कुर्ते के कपड़े के अंदर कमी है कि मैं फौरन घर गया, अपने कुर्ते का कपड़े का हिस्सा ला के मैंने अपने अब्बा को दिया, जिससे मेरे बाप ने अल्लाह अकबर पहनने के लिए कुर्ता बनाया। ये वजह थी मेरे बाप के पास कुर्ता कहाँ से आया।
सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं जब मैंने कहा तो सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, रोने की आवाज मस्जिद नबवी की दीवारों से टकराने लगी। वही सहाबी उठे थे जो कह रहे थे ला नस्मअ वला नुतिउ, न तेरी बात सुनेंगे न तेरी बात पे अमल करेंगे। कहा उमर मेरा जहद माफ कर दे। उमर अल्लाह के दरबार में क़यामत के दिन हुजूर के सामने हमारी शिकायत न करना, खुदा की कसम हमें तसल्ली है, हम तेरे किरदार पर उंगली नहीं उठा रहे थे, बल्कि मोहम्मद का उमर दुनिया को बतला रहे थे कि अल्लाह अकबर। 22 लाख मुरब्बा मील पर वो हुक्मरानी करके गया जिसके पाँव में जूता कोई नहीं था, जिसकी पगड़ी भी फटी हुई थी, पेमद वाला कुर्ता पहन के गया। ए उमर दुनिया वालों को बतला देंगे रब अकबर की कसम है कि पूरी दुनिया का हुक्मरान गया तो 17 पेमद वाला कुर्ता पहन के गया है। वो अपनी बीवी से कह रहे हैं, कह रहे घर वाली बता मुझे अपना हक तू कैसे माफ करेगी, मेरे पास है ही नहीं और मेरी जान इतना बोझ नहीं बर्दाश्त करती कि मैं बैतुल माल से लूं और अपनी कब्र पर बोझ डालूं, बता मेरा हक अपना हक तू कैसे माफ करेगी। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं हज़रत उमर बीवी के पल्लू से लिपट गए, माफ कर देना उमर को, माफ कर देना। है कोई ऐसा बीवी से माफी मांगे? है कोई ऐसा घर में जाके पूछे तूने रोटी खाई कि नहीं खाई? है कोई ऐसा? अल्लाह तो पाबंदियां लगाएंगे, मैं तो कह देता मैं तलाक दे जाऊंगा, आज तो बाद मापे को नहीं मिलना, मैं तलाक दे जाऊंगा, आज तो बाद भ्रामा दे घर नहीं जाना, पप्पी दे घर। ये इंसानियत है? कब तक जिंदगी के फुटबॉल की तरह एक दूसरे के ठुड्डों में मेरे अजीजों किक्के खाते रहोगे, अपना कब संभालोगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे माफ कर देना, माफ कर देना। बीवी भी तो बड़ी सियानी थी, यूं नहीं कहा मुझे बैतुल माल से मोटे सोने के कंगन ला दे, यूं नहीं कहा उमर मुझे मदीने में शाही महल हुजूर के रोजे के पास बनवा दे, यूं नहीं कहा उमर बच्चों के नाम मदीने के बाहर की जमीन कर दे। अल्लाह अकबर। बीवी ने यूं करके हाथ आगे कर दिया, कहने लगी उमर अपना हाथ दिखाना। हज़रत उमर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो मेरे हाथ पे रख कर, एक हाथ पे रख कर उमर आज मेरे से एक वादा कर ले। हज़रत उमर ने यूं करके हाथ रखा, क्या वादा करती है? रहमत आलम के हुजरा मुबारक की तरफ रुख कर लिया, कहने लगी इस रोजे वाले से इन कानों ने सुना है क़यामत के दिन जब जन्नत में मैं जाऊंगा मेरे साथ अबू बकर भी जाएगा, उमर बिन खत्ताब भी जाएगा। उमर अगर चाहता है मैं अपने सारे हक तुझे माफ कर दूं तो मेरा हाथ पकड़ के वादा कर, अकेला नहीं जाएगा, मुझे भी साथ अपने जन्नत में लेके जाएगा। हज़रत की उमर की आंखें आसमान की तरफ हो गई और होके कहने लगे अल्लाह गवाह रहना, अल्लाह गवाह रहना, इसने मुझे हक माफ करने का वादा कर लिया। ऐ अल्लाह उमर को नबी के साथ जब जन्नत में भेजे, मेरी बीवी का हाथ भी मेरे हाथ में थमा देना, ये जन्नत में मेरे साथ चली जाएगी, अपना हक माफ करेगी। अल्लाह बूढ़े उमर पर तुझे रहम आ जाएगा। अब ये जमीन उमर के गुलाम मांगती है, मैं कहां से लाऊं? ये जमीन सिद्दीक के वफादार मांगती है, मैं कहां से लाऊं? ये जमीन मेरे अजीजों जरा कान लगा के सुनो तो सही, कहती है शराबी मेरे पर है, मिल से थक गई, जवारी मेरे पर है, थक गई, किसी की बहू बेटियों पे नजर रखने वाले फिर रहे हैं, गुनाहगार फिर रहे हैं, बागी फिर रहे हैं, मस्जिदों को गैर आबाद करने वाले फिर रहे हैं। तबलीगी जमात अल्लाह वाले लोग एक मस्जिद के अंदर चले गए, वहाँ के लोगों ने कहा सही था रहना कोई नहीं, ताला मस्जिद को लगा हुआ था, कहने लगा मस्जिद में जाते कोई नहीं, मस्जिद के अंदर बलाएं हैं, जब शाम सूरज डूब होता है तो बलाएं जोर जोर से आवाज़ें मारती हैं, सारा मोहल्ला डर के अपने घर में चला जाता है। जमात वाले कहने लगे भाई अल्लाह के घर में फरिश्ते आते हैं, जिन्नात नहीं आते, उन्होंने कहा नहीं आते हैं, अल्लाह अकबर आएंगे हमें नुकसान देंगे, हम तुम्हारे से शिकायत नहीं करेंगे, हमें मस्जिद खोलने की इजाज़त दो। मस्जिद का ताला तोड़ा, दरवाजे खोल दिए गए। मस्जिद जब से आबाद हुई, जब से बनी, किसी ने आकर सजदा ही नहीं किया, गंद साफ किया, मस्जिद साफ की, पहली अजान हुई, अजान के बाद नमाज हुई, जब रात हुई लोग अपने घरों को चले गए, जमात वाले बिस्तर बिछा के लेट गए। जब रात का अंधेरा हुआ, थोड़ी देर के बाद मस्जिद में से रोने की आवाज़ आ गई, अल्लाह अकबर। जमात वाले भी उठ के बैठ गए, जब उठ के जमात वाले बैठे कुछ खौफ सदा भी हो गए, कहने लगी खबरदार
میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، تم تو مجھے آباد کرنے والے ہو۔ رونا تو مجھے ان پر آ رہا ہے جنہوں نے پیسے سے مجھے بنا تو دیا لیکن پیشانی جھکا کے کبھی سجدہ کر کے آباد نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ جب محلے والوں سے، جماعت والوں جا کو کہہ دو یہ جنات کی آواز نہیں، مسجد اداس ہے، مسجد اجڑی پڑی ہے، مسجد کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ رب اکبر کی قسم یہ صرف ایک علاقے کی بات نہیں، ہر شہر کی بات ہے۔ کروڑوں روپیہ لگا دیا لیکن ایک نمازی آیا، اسے بھی نماز کا سجدے کا پتہ کوئی نہیں، اسے بھی غسل کا فرض کا پتہ کوئی نہیں، اسے بھی واجبات کا، اسے بھی مستحب کا، اسے بھی فرائض کا پتہ کوئی نہیں۔ ایسا بھی وقت آنا تھا کہ نماز خدا کی پڑھ رہا ہے، دھیان دنیا کا آ رہا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ اللہ اکبر۔ ایسے دھوکے والی زندگی کا سہارا لیا ہوا ہے جو آپ کو مجھے سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہی۔ وما یشعرون، کہ ہمیں شعور ہی نہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیاروں، دو چیزوں میں ہم ناکام ہو گئے، ایک اپنا آپ کچھ نہ بنا سکے، دوسرا اپنی اولاد کے بارے میں کچھ نہ کر سکے۔ کیوں میرے عزیزوں فصلوں کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے، اولاد کو دیکھ کے رونا کیوں نہیں آتا؟ میں وہ ماں کی مشینری کہاں سے لے کے آؤں جس کے اندر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری جھولا جھولتا تھا؟ میں وہ واکر وہ جھولا کہاں سے لے کے آؤں جس میں امیر عظیم آیا تھا، جس میں غلام غوث ہزاروی آیا تھا، جس کے اندر مفتی محمود آئے تھے، جس کے اندر مولانا یوسف بنوری آئے تھے، جس کے اندر خواجہ فضل علی قریشی آئے تھے؟ جس ماں کی گود کہاں سے لے کے آؤں جس کے اندر جھولا میرے عزیز و غلام غوث ہزاروی نے، پیر جی عبدالہادی دین پوری نے، خلیفہ غلام محمد نے، خلیفہ غلام حبیب نقشبندی مجددی نے، شاہ الہ الدین نے۔ میں کہاں سے وہ ماں کا کمرہ لے کے آؤں؟ وہ کہاں سے میں وہ دودھ کا فیض لے کے آؤں جس کو پینے کے بعد ڈیرے غازی خان والا علی المرتضیٰ بنا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دی، مدینے میں قیام کیا، آپ کی جیب سے پیسے نکل گئے، 3 دن ہوئے نہ کھایا نہ پیا، چوتھے دن خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے فرمایا للمرتضیٰ 3 دن سے میرا مہمان ہے، کھایا کوئی پیا نہیں، کیا کروں؟ جیب کٹ گئی، پیسے نکل گئے، آپ کے شہر میں آ کر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، میرے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بھوک لگی ہے کہاں؟ اپنی جیب میں رحمت والے نبی نے ہاتھ ڈال کر 1 ریال نکالا، علی المرتضیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، حضور سلام کا جواب دے کے چلے گئے۔ رب اکبر کی قسم میں نے آنکھ کھولی تو حضور نے جو ریال دیا تھا وہ میرے ہاتھ کے اندر موجود تھا۔ کہاں سے میں ایسے جوان لے کے آؤں؟ میں کہاں سے وہ لاؤں؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جس کی ماں گڑ کی ڈلی مصلے کے نیچے رکھ کے کہتی ہے پتر سجدہ کر کے دکھا، اللہ منہ میٹھا کر کے دکھائے گا۔ اب تو مائیں بچوں کو روکتی ہیں، تو دین دا ٹھیکہ چکیا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھے گا یا تو تبلیغ نہیں جائے گا کی گل اللہ دا دین ختم ہو جائے گا۔ خبردار، انہیں اس قابل تو چھوڑ دو کہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں قبر میں اتارے، انہیں مٹی کا گڑھا نظر آئے، اترنے والی کو جنت کا باغیچہ نظر آئے۔ اس قابل تو بنا دو کہ مرنے کے بعد تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکے۔ اس قابل تو بنا دو کہ مرنے کے بعد اللہ اکبر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں یاد تو کر سکے۔ تمہیں کیوں ترس نہیں آتا؟ اگر باپ کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو بیٹے کو بھی نہیں آتا، اگر باپ کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، گلاس کو فیکٹری والے کراچی والے ان کا مجھے ایک نمائندہ ملا، اللہ اکبر، ایک پروگرام تھا، اسی طرح مجمع بیٹھا ہوا تھا، مولانا پتہ نہیں مجھے تقریر کرتے کرتے کیا ہوا، میں نے غسل کے فرض بتا دیے، مجمع میں سے بندہ اٹھا کونے میں بیٹھ کے سر پکڑ کے رونے لگا۔ جب بیان سے فارغ ہوا میرے سینے سے لگ کے رویا کہ بولنا 1 حج کر لیا، 3 عمرے کر لیے، 4 بچوں کا باپ بن گیا، مجھے آج غسل کرنے کا طریقہ پتہ لگا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اور لوگوں تم قرآن والوں کے ساتھ اتنا منہ نہ موڑو، اس گئے گزرے دور کے اندر
یہ تعاون کا حال 20-20 کلو 1-1 من 1-1 ہزار 500-500 روپے دیتے ہو. اللہ کا شکر ہے قرآن والے تمہارے اعتماد پر اتر رہے ہیں. خدا کے واسطے یہ 500 دینے نہ چھوڑنا, یہ گندم دینی نہ چھوڑنا, یہ زکوٰۃ یہ عشر دینے نہ چھوڑنا. تم نے کچھ نہیں دیا, ہم نے کوئی ممبر خالی نہیں چھوڑا, ہم نے کوئی محراب خالی نہیں چھوڑی, ہم نے کوئی خانقاہ کی مسجد خالی نہ چھوڑی, تصوف کی لائن خالی نہ چھوڑی, تفسیر کی تحریر کی حدیث کی کوئی لائن خالی نہ چھوڑی. اور لوگوں ابھی ہاتھ میں ہاتھ دیا تو یہ حال ہے, جب سینے سے سینہ لگاؤ گے اللہ کی قسم پھر ہم دکھائیں گے. قرآن بھی آباد ہو جائے گا, قرآن والوں کو بھی اللہ آباد کرے گا. تمہاری بھی ذمہ داری ہے, ان بچوں کی ماں کی بھی ذمہ داری ہے. یہ مائیں کس بات سے خوش ہو گئی کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں. اے میری اماں بتا تو صحیح, تیری ٹھنڈی چھاں ہے جو تیری اولاد کو لگی, اسے ٹھنڈی چھاں کہتے ہیں جو حوالے کے بچہ شرابی بن گیا, اسے ٹھنڈی چھاں کہتے ہیں جو سنوکر اور ڈبو پر جا رہا ہے, اسے ٹھنڈی چھاں کہتے ہیں جو موبائل کے حوالے ہو گیا. پتہ ہے میرے یارو, ایک آپ کا دوست یہ, ایک قاری صدیق, ایک حاجی عابد, ایک عبدالحنان, ایک آپ کا دوست یہ, ایک آپ کا دوست یہ دوست آپ کو قرآن کی دعوت دیتا ہے, یہ نماز کی دعوت دیتا ہے. اس دوست ہے تو بڑا مہنگا, یہ تو بڑا سستا ہے, 4 پیسوں کے بدلے بدلا جائے گا, ایک چائے کی پیالی نہ بلاؤ تو بدلا جائے گا. یہ دوست بڑا مہنگا ہے. لیکن اس دوست سے کبھی آپ نے سوال کیا؟ دوستی تو محبت کے ساتھ کی جاتی ہے, دوستی تو امن کے ساتھ کی جاتی ہے. دوست کا خیر خواہ ہوتا دشمن ہے. یہ کیسا دوست ہے جو میرا بن کے میرا دشمن رہا, مجھے اوپر سے میرا اپنا بنا لیکن اندر سے دشمنی کر گیا. اس سے پوچھو تو صحیح, اللہ اکبر ہے تو اتنا, لیکن اللہ اکبر تو اتنا سا ہے, لیکن اللہ اکبر تو میری بہن کا پیار میرے سے لے گیا, تو میرے بھائی کا پیار میرے سے لے گیا, تو میری ماں کا وقت میرے سے لے گیا, میرے ابا کا ساتھ میرے سے لے گیا, میرے قرآن کی تلاوت میرے سے لے گیا, نماز کا سجدہ میرے سے لے گیا, میری اخلاقیات لے گیا, میرا کردار لے گیا, میری صلح رحمی لے گیا, میرا اپنوں سے تعامل لے گیا. یہ کیسا دوست ہے, دن کے اجالے میں بھی نہیں چھوڑتا, رات کے اندھیرے میں بھی چپکا رہتا ہے. کہتا ایک دوست تجھے جہنم میں لے کے جائے گا, یہ دوست تجھے جہنم میں لے کے جائے گا. میں نے تیرے سے وعدہ کر لیا, جنہوں نے مجھے تیری جیب میں بھیجا, جنہوں نے تیرا بینک بیلنس سارا ہی ختم کر دیا, ان سے میں وعدہ کر کے آیا, نہ اس کا اپنا چھوڑوں گا, نہ پرایا چھوڑوں گا, نہ آگا چھوڑوں گا, نہ پیچھا چھوڑوں گا, اس کا ککھ نہیں رہنے دوں گا, حتیٰ کہ بالکل ناکام کر کے قبر میں پہنچاؤں گا, پھر میں کسی اور کی گود کے اندر آ جاؤں گا. اس سے وفا کرتے ہو, خدا کی قسم جو دنیا میں بھی بیڑا غرق کرے گا آخرت کے اندر بھی بیڑا غرق کرے گا. اور نوجوانوں, راتوں کا سکون تمہارا بیڑا غرق, راتوں کی نیندیں تمہاری بیڑا غرق. 10 مرتبہ باپ کہتا ہے 1 مرتبہ ہاں کرتے ہو, 10 مرتبہ امی کہتی ہے 1 مرتبہ ہاں کرتے ہو. اللہ کی قسم اسے ضرورت کے درجے کے اندر لے کے آؤ, مقصد نہ بناؤ. ان ہاتھوں میں تو قرآن ہونا چاہیے تھا, ان ہاتھوں میں تو تسبیح ہونا چاہیے تھی. پتہ نہیں یہ توتڑا سا ہمارے ہاتھ کے اندر کہاں آ گیا. لیکن اس نے میرے سے وعدہ کر رکھا ہے, تو میرے سے جدا ہو یا نہ ہو لیکن میں نے تجھے نہیں چھوڑنا. سب سے بڑا کام کرواؤں گا, میں اپنی بد تہذیبی تیرے اندر اتاروں گا, بد اخلاقی تیرے اندر اتاروں گا, فحاشی بدماشی تیرے اندر اتاروں گا, تیرے اندر سے ایمان کا جذبہ کھینچوں گا, تیرے اندر سے نماز کے سجدے کھینچوں گا, تیرے اندر سے اخلاق کردار کھینچوں گا. تجھے اتنا کھوکھلا کر دوں گا کہ موت کے وقت کلمہ پڑھنا بھی چاہے گا زبان پہ نہیں آئے گا, اور اس ساتھ کے اتنے چوکیدار کھڑا کر دوں گا, تجھے کلمہ کوئی پڑھانا بھی چاہیں گے نہیں پڑھا سکیں گے. اللہ اکبر. جب تیری آنکھ بند ہوئی دنیا روئے گی, میں ہنسوں گا اور دنیا والوں سے کہوں گا او لوگوں, مغرب کی تہذیب کام آ گئی, نہ ہم نے قرآن اس کے ساتھ جانے دیا, نہ ایمان اس کے ساتھ جانے دیا ہے. اب کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. کفن کے ٹکڑے ساتھ جا رہے ہیں, اس کے اوپر کیا کیا ڈالا ہوا ہے, پھولوں کی پتیاں بھی ڈال رکھی ہیں, کوف کافور کی دھنی بھی دے رکھی ہے, بیری کے پانی سے نہلا رکھا ہے, عرق بھی ڈال رکھا ہے, گلاب کے عرق کے چھڑک بھی رکھے ہیں, مدینے کی خوشبو لگا رکھی ہے. پھر کہا جا رہا ہے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے. اللہ کہتے ہیں میرے واسطے کوئی نہیں, میں کفن کو نہیں دیکھتا, میں عقل کو نہیں دیکھتا, میں تو دل کو دیکھتا
देखता हूँ। अल्लाह अकबर, तुझे मदीने के सैंड की खुशबू आ रही है, तुझे ऊद की खुशबू आ रही है, तुझे गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है, तुझे पत्तियों की खुशबू आ रही है, लेकिन इस बंदे से मुझे बदबू आ रही है। ए अल्लाह, किस चीज की बदबू? फरमाया तू इसके कफल को देखता है, मेरे फरिश्तों ने इसका जबड़ा खोल के देखा, जबड़ा खोल के देखा, बेटियों का हक खा के आया, बदबू आ रही है। जमीन के टुकड़ों की खातिर बहनों को अदालतों में घसीट के आया, बदबू आ रही है। माँ के सामने बीवी, बीवी के सामने माँ को झुका के आया, बदबू आ रही है। यारों के सामने बाप को जलील करके आया, बदबू आ रही है। पड़ोसी का जनाजा उठा, उसकी थी की रात का देरा दई, दिल के उजाले में इज्जत उजाड़ के आया, बदबू आ रही है। तोहमतें लगाने की बदबू आ रही है। मोबाइल मोटरसाइकिल लेने के चक्कर में सूद खाने की बदबू आ रही है। फसल के लिए खाद लेने में सूद की बदबू आ रही है। इतनी बदबू लेके आया, इतनी बदबू लेके आया कि मेरे फरिश्तों का दिल इसे आसमान की तरफ ले जाने को कर ही नहीं रहा है। आखिर मैंने फैसला कर दिया, फरिश्तों जो तुम्हें बुरा वो मुझे बुरा, जो तुम्हें अच्छा वो मुझे अच्छा। अगर तुम इसे आसमानों पे नहीं लेके जाना चाहते तो जमीन में जहन्नम के जेल खाने सिज्जीन के अंदर डाल दो, चल इसे लेके जा। जब किसी काबिल न रहा, जब जवान था, बला खड़े करता था, कुश्तियां करता था, उस वक्त मैं कहता था कर जवानी तौबा कर दम शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुरु जालिमी शब्द परहेजगार। उस वक्त तो कहा था आजा मलाखड़ा छोड़ दे, आजा कबड्डी छोड़ दे, आजा कुश्ती छोड़ दे, आजा बदरों की लड़ाई छोड़ दे, आजा मुर्गियों की लड़ाई। ये इंसान है, अल्लाह अकबर। इंसान तो दूर की बात, इसने मुर्गियों को भी लड़वा दिया। इसने बैलों की कमाई खाई, बांदरों की कमाई खाई, कुत्तों की कमाई खाई, मुर्गियों की कमाई खाई, कबूतरों को उड़ा उड़ा के थकाया, उनकी कमाई खाई। थी तो एक पेप्सी की बोतल, था तो 5000 करोड़, लेकिन इसने आकर हमारी नस्ल और ईमान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब कख नहीं बचा। क्या उस वक्त नहीं कहा था आजा तौबा करके दिखा दे? तो एक मर्तबा कहेगा साया माफ कर दे, तुझे तो करूंगा, लेकिन मशरिक से लेकर मगरिब तक जितने कब्रिस्तान है जवान, तेरी तौबा की बरकत से सबका अज़ाब कब्र माफ फरमा दूंगा। लेकिन आज मेरे पास आया, खाली बर्तन लेके आया। यौम ला युनफ़उ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। जाओ अब्दुल हन्नान दुनिया वालों से कह दो, हाजी आबिद के जलसे में जाके कह दो, अल्लाह ना चेहरे देखता है, अल्लाह ना माल देखता है, अल्लाह ना पैसा देखता है, अल्लाह ना औलाद देखता है, अल्लाह तो अंदर दिलों के गुज्जों को देखता है। इस दिल के अंदर दुनिया लाया कि दुनिया बनाने वाले की मोहब्बत भर के लेके आया। मेरे अजीजों, अब्दुल हन्नान के कहने पे जरा एक मर्तबा अपने दिलों में झांक के देखना, इस दिल के अंदर अल्लाह नजर आ रहा है कि अल्लाह की बनाई हुई चीजें नजर आ रही हैं। शबानुल मुअज़्ज़म का महीना शुरू हो गया, अल्लाह अकबर। ये वो बाबरकत महीना शुरू हो गया जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस महीने में रोजे क्यों ज्यादा रखते हैं? आपने फरमाया उसामा तुझे पता नहीं, इस महीने में बंदों के अमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा खाता अल्लाह के पास जाए तो मोहम्मद रोजे की हालत में नजर आए। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं कसरत से रोजे रखता हूँ। शाबान का महीना आ गया, मगफिरत का महीना आ गया, अल्लाह अकबर, अल्लाह से माफी मांगने का महीना आ गया। मेरे प्यारो, खुदाए पाक की कसम, इस इंतजार में ना रहो कि 15 शवाल आएगी तो माफी मांगेंगे। क्या पता 15 शवाल जमीन के ऊपर हो या कब्र के अंदर हो। मेरे अजीजों, जब भी मौका मिले माफी मांगने में देर न करना, जब भी मौका मिले उससे सुलह करने में देर न करना। आज मेरे अजीजों, एक हल्के से जुमले पे बाल जाता है, कल कयामत के दिन पूरी रुए ज़मीन को सोने से भर के रख देंगे। वो मानने से, ईमान मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। इतना सा बोल है,
यूं करके एक मरतबा होठ जुड़ेंगे फिर खुल जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम ज़मीन आसमान के जो खिला है आपके और मेरे रब के दूरियों के दरमियान, ये सारा का सारा पर हो जाएगा। वो बोल क्या है, या अल्लाह मेरी तौबा, बोलो बोलो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। तो इतनी सी बात थी, खुदा की कसम नाराजगियों को अल्लाह ने सुलह के अंदर तब्दील फरमा दिया। इतनी सी बात, इस यकीन के साथ कि मैंने माफी मांगी, मेरे अल्लाह ने माफ कर दिया, लेकिन मेरे बंदे हर गुनाह माफ कर दूंगा, हर गुनाह माफ हो गया, हकदार का हक दे दे, हर गुनाह माफ हो गया, लेकिन दो हक जो तूने तलफी की वो माफ नहीं करूंगा। पहला कौन सा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, जो मेरे दरमियान सामने मेरे लाके कभी लोहे की, कभी मिट्टी की, कभी लकड़ी की, कभी पड़ी कभी खड़ी करी थी, कोई कब्र वाला लाया था, कोई दस्तगीर लाया था। अल्लाहु अकबर, है मेरा बंदा अगर मेरे साथ शिरक किया तो हर गुनाह माफ़ करूँगा, ये माफ़ नहीं करूँगा। वबिल वालिदैनि इहसाना, अगर माँ बाप का दिल दुखाया ये भी दुनिया में माफ़ नहीं करूँगा, ये भी माफ़ नहीं करूँगा। या तो जाके उन्हें मना ले, या तो जाके उन्हें मना ले, वरना नाराज करके कब्र में भेजा, फिर तेरी मेरी जंग शुरू हो जाएगी। तेरी मईशत पे कब्जा मैं करूँगा, तेरे मकान पे कब्जा मैं करूँगा, तेरी औलाद पे कब्जा मैं करूँगा। दुनिया के कब्जे छुड़ा सकता है, मेरा कब्जा कोई कमाई का लाल नहीं छुड़ा सकता। मैं दुनिया में भी रुसवा करूँगा, आखिरत में रुसवा करूँगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे पता लगे कि मेरे से अल्लाह राजी? आपने फरमाया बंदा खुद पहचान ले, अल्लाह कैसे राजी होगा? अल्लाह के नबी कैसे? का घर में माँ बाप है का जी, अगर जो घर के अंदर जाता है जी जी, अगर वो तुझे देख के हंसने लग जाए तो समझ अल्लाह तेरे से राजी, अगर माँ बाप तुझे देख के रोने लग जाए तो समझ अल्लाह तेरे से नाराज हो गया। एक बंदा आके कहता है मौलाना, मैंने कहा जी, का मौलाना ऐसा चार भाई, हाँ अच्छा भाई माशाल्लाह चारों खाते पीते हैं, बहनें हमने सब ब्याह दी, अब्बा मर गया, माँ छोड़ के चला गया, मौलवी साहब मेरे छोटे छोटे बाल हैं, मौलवी साहब मेरा कम भी कोई नहीं, मौलाना मसला बताओ, अम्मा को रखूं या अम्मा को दूसरे भरावा बल तोड़ दूं? मैंने कहा मेरे प्यारे, इस तरफ सोना पड़ा हो, इधर तख्त व ताज पड़ा हो, इधर सारी दुनिया पड़ी हो, इधर सारी खुदाई पड़ी हो, इधर सारी अल्लाह की नेमतें पड़ी हो, और इधर बूढ़ी माँ खड़ी हो, और इधर बूढ़ा बाप खड़ा हो, सबका सौदा कर देना, माँ बाप का सौदा ना करना, सब चीज़ें जाने देना, माँ बाप का सौदा ना करना। दुबई की अदालत के अंदर एक मुकदमा आया, 110 साल की उम्र का एक भाई, 90 पता नहीं 80 साल की उम्र का एक भाई, झगड़ा पैसे का नहीं था, झगड़ा माल का नहीं था, झगड़ा माँ बाप का था, झगड़ा माँ का था। अदालत के अंदर दरख्वास्त दी कि मेरा भाई मेरे से माँ लेना चाहता है, जज साहब मैंने माँ नहीं देनी, सब कुछ दे दूंगा। अब दोनों भाई आए, इसका भी वकील आया, इसका भी वकील आया, अब दोनों को अदालत के कटहरे में बुलाया, क्या चाहता है? इतनी उम्र होगी, माँ ने मेरा साथ, मैंने माँ का साथ नहीं छोड़ा, जनाब जज साहब आप मेरे भाई को मेरा मकान ले ले, दुबई का प्लाजा ले ले, मेरी सारी गाड़ियाँ ले ले, लेकिन मेरी माँ मेरे से ना ले। अल्लाह अकबर। उस भाई से पूछा कि जो मेरा भाई मुझे देना चाहता है वो मैं अपने भाई को सारा कुछ देना चाहता हूँ, 80 साल तक मेरी माँ इसके पास रही, अब माँ को मैं लेना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। सब कुछ देने के लिए तैयार, लेकिन माँ देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, जिस घर के अंदर हम अब जाएंगे वहाँ तो सब कुछ लेने के लिए तैयार, माँ को लेने के लिए तैयार कोई नहीं, बाप को लेने के लिए तैयार कोई नहीं। खबरदार, अपने माँ बाप के बारे में ये मसला ना पूछना, अम्मी मेरी है कि तेरी है, अब्बा मैं रखना या तू रखना। खुदा की कसम, तेरे घर में माल दौलत रहमत की गारंटी नहीं, अगर माँ बाप है तो रहमत की गारंटी है। जैसे बारिश जमीन पर आती है, जिस घर में माँ बाप हो अल्लाह की रहमत वैसे जमीन पर आती है। कोशिश करना इनके सामने खांसी भी जोर से ना करना, कोशिश करना इनके सामने आंख घूर के भी ना देखना, कोशिश करना इनके
सामने अपने बच्चों को भी जोर से न ढकना, क्या पता ये समझे हमारे बच्चा हमें सुना रहा है। अल्लाह अकबर। अब ये तो मिसलो बच्चे के हैं, जैसे बाप बच्चे को दाबा मारे, बच्चे का पजामा ढीला हो जाता है। खुदा की कसम ऐसा जवान बाप को घूर के दिखाए, बाप का पजामा गंदा हो जाता है, पेशाब निकल जाता है। कभी दवाई की पर्ची पे इन्हें ना तरसाना, कभी एक सर की दर्द की गोली पे इन्हें परेशान न करना। पता है मेरे बाप को, पता है मेरी माँ को इस चीज की जरूरत है, उनके बुलाने से पहले, उनके मंगवाने से पहले, उनका इजहार करने से पहले अल्लाह की कसम उनके तकिए के नीचे रख देना। माँ बाप के दिल से जो दुआ निकलेगी, जमीन आसमान की कोई ताकत नहीं जो अल्लाह के पास पहुंचने में उसको रोक सके। जाके खुदा के अर्श को हिलाएगी। बाप यूं करके हाथ उठाता है, अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों मुझे पता है अपने बच्चे के लिए मांग रहा है, ऐ फरिश्तों इसकी जुबान को हिलने न देना, इसके होंठों को खिलने न देना। अल्लाह क्या करे, फरमाया जब यूं करके हाथ उठाकर मुझे देखता है, मेरी रहमत को भी हया आने लग जाता है। ऐ मेरे बंदो जो मांगने से पहले अता फरमा दो। मेरे प्यारो माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप से अपने लिए दुआ करवाया करो। अगर फौत हो गए तो उनकी कब्र पर जाकर बैठ के मुराकबा किया करो और कहा करो तुम हमारे से ज्यादा अल्लाह के करीब हो। अल्लाह अकबर। बाप को जन्नत का दरवाजा तेरे कदमों तले अल्लाह ने जन्नत को रख दिया। हमारे से ज्यादा तुम अल्लाह के करीब हो, तुम्हारी अल्लाह ज्यादा सुनता है। अगर तुम